Pare. Atin na yan mamaya pag magkakait tayo. Nandito. Naka-dismount na lahat. Dismount na? Ilan? Oo, nasa akin. Lahat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Lalakad Walking sila pre. Ano muna, ipakita muna tayo tapos kite natin. May engage na kayo? Dismount. Ayan. Ready on 3, 2, 1, DPS now. DPS. Patay na yung longbow, patay. Back. Takbo agad. Come west. Pagkaiting natin, tara, takbo agad. Takbo na agad, guys. Come west. Mamaya muna yung cooldown. Asan yung royal jacket? Ay, nagpapa-jacket ako. Ito. Ready. Ito na. Ready nyo na to, Pops. Sige, yung isa, malapit. Ready on 3, 2, 1, DPS now, Pops. Ito yung healer. Oh, takbo agad, may defensive, takbo agad. Oh, back, west agad. West. Come west. Ayan, sa chok, padaanan natin sa chok. Ready ulit ha. Pumasok. Tara, banatan nyo na. Oh, ready. On 3, 2, 1. DPS now. Wala na tong Wala nang... Ay, dead. Patay na to. Oh, come north. Patay na, wala na kasama yan. Wala na. Sugod na. Southeast muna. Pakuldam muna maayos. Oh, ready ah. Ready na tayo. Ready engage. Ready on 3, 2, 1. DPS now. Nice. Sige. Kill na. Mga cheater lang to. Hindi kami mga cheater. Mga ano kami. Habulin nyo na. Tumatakbo na isa. Ito. Nice. Kahit lang yun. Tonight. Hindi makapatay. Takbo agad after nyo mag-engage. Huwag kang pumatay ka, par. Hindi makapatay ang nalasit ko na nga. Balik na ulit ako sa pwesto ko. Ayun na. Nauubos sila ng blazing ko. Uy, pwesto sa north pre. Dapat po west. West? Okay, pa-west tayo. West. Tapos pag ready na lahat, wala pa tayong pang-kite na. Huwag mo mag-engage habang wala pang pang-kite. Dito lang. Defensive. Defensive. Nice. Already counter tayo Ready on 3, 2, 1. DPS now. Dito. Okay, back. North. Wala na, Jacket. North. Gigating lang. Mag-west tayo after yan. North. Sige, north lang. Ingat na mag-engage ito nga. Hindi, kasi kahit lang, gigating pra, pangit pa yung kahit natin. Kahit lang hanggat sa huwag mo na mag-engage. Hanggat sa mapul yung buhay natin. Kahit mo na. West. Come west na. Takbuhan mo na, takbo hanggang mapul. Takbo lang. West. Huwag magpapahuli. Come west. Nice. West lang. Huwag kayo dumikit sa huwag kayo dumikit sa terry. Lagi nabubuli pa ako dito. Sige, Pops. Dito. Oh, down the hill, Pops. Down the hill. After down the hill. Sige mamaya, ready agad defensive pag after natin mag-engage Sige lang, kahit lang. Ready na kayo? Kahit muna. Pangit ng mapa. Pag okay na, ready na kayo. Ready na kayo Dito pa tayo, find the crown lang muna. Ayan, ready na yan Dito lang, Pops may Patay mo natin. Medyo pangit pa. Come lang guys. Nag-engage na. Okay lang. Come lang. Puking Ingay nyo, pota. Baba. Ready Ready guys, ready. 3, 2, 1. Patayin nyo to. Pag di nyo napatay, back. Kahit pag di nyo napatay, guys. Pag di nyo napatay, back. Sige lang, back lang. Hanggang sa mapuno buhay ulit. I-clamp mo pre mamaya. Sige.
Dito lang, find lang. Jacket ako, ha, jacket ako. Find lang, dito, find the crown. Kick running lang, boy. Find the crown lang, guys. Find the crown. Eh, walk lang. Dito lang. Itas tayo yung ano, floaties nila, pre. Pabs. Wala, hindi ko Safe makikita. siguro, oh. Ilang up yan. Magpikit-pikit Oh, sila. dito kayo. Kahit malayo kasama niya, oh. Malayo. 3, 2, Yun, okay, 1, DPS now. Yun, Dito. pre. Oh, nag-defensive. Back na agad. Back na agad. Jacket ako ha. Dito. Baba. Sa south. Ready blazing. South Ready blazing. lang muna. Taas. Dyan, bubumbayin natin. Mapangit yung mata. taas, Ayun, yan. ikaklamp tayo. Oh. Pwede na. Sa ano? Okay, wait lang. Ready. On 3, 2, 1. DPS now. Dito. Nice. Oh, back agad. Kinain nila. Oh, come south. Bulo. Patayan sila isa. Patay sila isa. South lang. Hoy guys, ang solid nyo mag-clamp. South. Puta ina. South. Okay, ready blazing. Ready na ready, blazing. Wala pa. Ulit muna. Wala kayong defense. Wala pa. Okay, ito pa sa Ready na to, guys. Q10 W lang to. Q10 W lang muna to. Q10 W. Q10 W. Op, yan na. Ready. On 3. Dito sa healer. 3, 2, 1. DPS now. Nice. Patay na yan. South. Ingat pa rin kayo. Pamamatay kayo. Come south dito. South. Takbuhan na sila. Wala na, tumatakbo na. Uli nyo na. Dito. Hindi ko backlit. Pero ito, patay itong IT na to. Mana Caller, ko oh. nung kanina. Hindi pala caller. Siya yung corner na. Ito yung ano nila, oh. Setup nila. Putang ina, guys, kulang pa kayo Corner sa nun. kiting, guys, kiting. Pagka full pwede na yan. Guys, Drop nyo na agad. calculated nyo dapat yan. Calculated nyo, pag hindi nyo kaya mapatay, wag nyo na babaran, kahit na agad. Parang ang daming ad